हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करते आपने भलरे थे सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं बहुत सारा यूजफुल टिप्स आपंपाई देखो वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित सेयार करदे। चलते आज फास्ट टिप्स देखिए। आज फास्ट देखो मोर सोनार गोटे हार को अच्छे देखा आपको जो हार जो हुक लगी आप देखिपे ना यहाँ कौन हो ना जो पार्टी फाटी जाऊँच से कौन करेंगे ना से हुक टाक लक करने कहीं यहाँ केत खसी जापे गहली तेणु आपण गोटे बहुत बढ़िया टिप्सटा देवी देखो केमती आपने लक कर देखो आपण पाखे तो थी आपंकर जो व्हाइट टेप अच्छी व्हाइट टेप तो थी मो पाखे ये गोटे व्हाइट टेप अच्छी मो व्हाइट टेपटा गोटे छोट पीस कर नहीं भल से कवर करने से जो हुक उपर भल कि आपण मैंने पूरा टाइट करके आप कवर करने कहीं बहुत गहली थाए ना पार्टी गले केत कौन खसी पड़ो के हाथ बाजिज कि आपंकर ढिला थी जी हुक ना सी पूरा खसी जापे तेणु आपने कौन करेंगे ना एमती आपने पूरा टाइट करके आपने से जो व्हाइट टेपटा को कवर करने देखिए आपने यूज कर देखिए आपंकर किसी भी असुविधा हेनी खसबार चान्स ना देखो सांग मैंने ये करके आपने सुना हार पिंधिपारे। आशा करें आपको ये टिप्सटी हेल्पफुल होती बोलिकी जब भल लगी तो लाइक करदे। तापर जे आम नेक्स्ट टिप्स देखो मो पाखे ये गोटे पेनसिल अच्छी जोटा छोट पेनसिलटा पे देखिए छोट पेनसिल जमा राजिबे कौन कले लिखा से आप गोटे बहुत बढ़िया टिप्सटा देवी छोट पेनसिलटा टिके बड़ करेंगे केमी देखो मो पर जो डट पेन नहीं केप थी एक्सट्रा कप केप थी से केपटा को ये लगेदेवे टी बड़ हो ना पे लिखा पसंद करेंगे तेना आपमती लिखते दिंतु लिखी आराम से लिखि पकेबे। तापर आपन कौन करेंगे ना ये गोटे मुझे लिखिकी आप देखा तापर कौन करें रबर आपंकर पाख ना लिभापी कि आपमती यही रबर आपने यूज करेंगे आंगुली पूरा सेट करने सेट कर जो आप लिखिथे जो पेनसिल लिखुवे सहीटा को आपमती रिमुव करेंगे बढ़िया से रिमुव हो थे ट्राए करूँ जानीपारे। देखो जे आप खसी हो मझे मझे टी आपमती टाणी टाणी रबर साहाଯ୍य रिमुव करदे पेनसिल जब गारुवे पे अजतार पेनसिल पे गारी दूसरे जो पेन से आपमती जब रबर ना तो पे एमती करदे से पूरा रिमुव हो देखो मोर ये पूरा रिमुव हो गला आप देखिए आउ देखो मुझे आपको लिखिकी पूरा देखी दूसरे आउ थे भलसे आपने रबरटा को एमती रबरटा को आपने धरिकी भी आपने एमती रिमुव करेंगे पेनसिल गारे देखो मुझे आपको देखा ये गारे मुझे देखिए पूरा सामने आपको देखी दूसरे केते सुंदर भाव में मोर ये रिमुव हो जाए बिना रबर देखो रबर गुड़ा पे भी से अजे देता ठीक समय मिले ये भी आपने पेनसिल गारटा को रिमुव करेंगे। आशा करें आपको ये टिप्सटी भल लगी बोलिकी। तापर जो आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर पाखे गोटे कैरी बैग अच्छे जोटा कि आपने देखुए एमती कपड़ा आणुन ना एत सारा कपड़ा आसुवे आ कपड़ार एमती सब बैग आसुवे कि ये बैगटा कौन करेंगे ना आपने फोपाड़ देते किसी कम आपने लगाते देखो मुझे कौ कम लगे रोषे घर गोटे बहुत बढ़िया कम लगे आ गए आपको गोटे बहुत बढ़िया टिप्स देवी ये देखो आगू भिडियो देखो जमा भी स्किप करेंगे कि जानीपारे देखो मुझे कौन करेंगे ना सब कट करने छोट छोट पीस मैंने आप जो हिसाब से आपने कट करेंगे मत से टाइप कट करार मुझे छोट छोट करके मुझे सबूक कट कर देखिपे सेटा को आपने जिते बड़े आनुंट कैरी बैग को सब आपने एमती रखिकी गोटे यूज करेंगे। देखो मुझे कौन करेंगे ना देखो सब जाक मुझे काटिदेली काटिक सब गोटे गोटे पीस पीस करदेली जमी रुमाल टाइप सब करदेली आपको कौन करेंगे ना मुझे मोर देखो मोर काचर सब अच्छी गिना जाक अच्छी काचर ग्लास थी काचर जहाँ भी आप थी ना सब ये आपने एमती रखिकी आराम से रखी दो कहीं से काच काच बाजिले फाटी जापे तेणु आपर देखिए मार्केट जो आनते समस्त मार्केट ये ही आपने देखुए पेपर देखिए पेपर देखिए रखिए ना आपने जो कैरी बैग अच्छे ना ये रखिले आहरी बहुत ही भल आपंकर काचर जहाँ भी ग्लास हो बाउल हो जोटा भी आपंकर अच्छे आपने एमती रखिपारे बाकी जहाँ रहा जोटे आप तेल पड़ा पोछिपारे क्षीर पड़ा पोछिपारे एमती जोटा भी कम लगे पारे। आशा करें आपको ये टिप्सटी भल लगी। तापर जो नेक्स्ट टिप्स नहीं देखो मो पाखे किसी गोटे शाग अच्छे देखिपे आपने शाग तो काटुते जो मैंने अच्छे शाग जमा काटि पारते ना हाथ पर चाँची दिखती कि काटू काटू एमती छुरी हाथ बाजी जाए कि आप पनीर काटिले भी हाथ बाजी जाए कि खेलिकी रुए ना से खुली जाए शागटा से आप कौन करेंगे ना ये साइज करने साइज कर गोटे सूता थी आप एमती कि मुझे सूता ने भल से आपमती राउंड करने राउंड कर टाइट करने कहीं आज जो शाग जो खसी पड़ता ना जमा भी खसबनी एणे तेणे कि आपने आराम से एमती काटिपारे। देखो मुझे काटिकी देखा के सुंदर पूरा टाइट करने मझीरू आपने सूताटा को शाग जो रखिदे साइड करके मझीरे पूरा एमती टाइट करने तापर आपने छुरी बढ़िया से काटिने देखो आपंकर जो शाग खसी जाऊला काटि पार ना जो जमा कहते ना बैचलर मान बहुत ही बढ़िया टिप्स यहाँ आपने एमती बुले
ବୁଲେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ କାଟି ପକାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ଛୁରୀରେ ବଢ଼ିଆ ସେ କାଟି ନେବେ। ଟିକିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଗ ଖସି ଯାଉଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଖସିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଛୁରୀରେ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ସବୁ ଶାଗ ଯାକ ଏମିତିକି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ମୋର ସୂତା ଅଛି, ସୂତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ପାଖେ ପାଖେ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସୂତାଟା ଆପଣ ପୁରା ରହିଥିବ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସୂତାଟା ରହିଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ତା ଭିତରେ ଶାଗ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ନା। ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ କାଟି ସାରିଲେ ମୋ ସୂତା ବି ଆରାମସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆରାମସେ ଏମିତିକି କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୁଚେଇ ନେବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ଶାଗ ଅଛି, କେଜି କେଜି ଶାଗ, ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଶାଗ କାଟି ପାରୁନଥିବେ ନା, ଏଇରକମ ଆପଣମାନେ ବି କାଟିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ହଉ ବୋହୁ ଯେଉଁମାନେ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରି କାଟନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗା ଆରାମସେ କାଟି ହେଇଯିବ। ଆଶା କରେ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟରକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରେଟର ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବେ ନା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧାର ସବୁ ମାନେ କମିଯାଏ। କମିଗଲା ପରେ ଗାଜର କାଟନ୍ତୁ କି ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଆମର କାଟି ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରେଟର କରକୁ ଆପଣମାନେ ଧାର କରିନେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଏମିତି ମୋର ବି ଗୋଟେ କପ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେକୌଣସି କପ୍ ଅଛି ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଭଲସେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବେଶୀ ତ ଜୋର କରିବାର ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଧାର କରିନେବେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟରଟାକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଧାର ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ଧାର କରିନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ କପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତଳ ପଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟାରୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଉପର ତଳ କରିକି ଆଗ ପଛ କରିକି ଆପଣମାନେ ଧାର କରିପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ସେ ଧାର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତିକି ଧାର କରିନିଏ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରିଦେଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଲଙ୍କା ସମସ୍ତେ କାଟୁଥିବେ ରୋଷେଇ ଘରେ, ରୋଷେଇ ନିହାତି ଆପଣ ଲଙ୍କା ନହେଲେ ତ କେଉଁ କାମ ହେବନି, ଆପଣ କାଟୁଥିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଲଙ୍କାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତ ବହୁତ ହି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କାଟିକି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଗୋଟା ଗୋଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣମାନେ ଛୁରୀରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହାତରେ ଯେଉଁ ଟିପ ଯାକ ଲାଗିକି ରହୁଛି ନା ସେ ଲଙ୍କା ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଟି ନେଉଥିବେ, ସେ କ'ଣ ମାନେ ହାତ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାକ ସବୁ ଲାଗିକିରି ସେଇଟା ପୋଡ଼ା ଜଳା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଏମିତି କାଟୁଛନ୍ତି, କାଟି ସାରିଲା ପରେ ହାତ ଜଳାପୋଡ଼ା କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଲଙ୍କା କାଟିଲା ପରେ ଏମିତିକି ସିଚୁଏସନ୍ ବାହାରେ ନା ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା କାଟିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା କାଟିଲେ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି ନା, ସେଇ ଲଙ୍କାଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିବେ, ପେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଲଗେଇ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଲଙ୍କା ଲାଗିକି ମୋର ବି ହାତ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତିକି ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦିଏ। ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇଲା ପରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରେ। ଟିକେ ପାଣି ପକାଇବେନି, ଆକୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ, ନିହାତି 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଉଛି ଆରାମସେ କମିଯିବ। କମିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଧୋଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେବି, କ୍ଷୀର ଯଦି ଅଛି, କ୍ଷୀର ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ହାତରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯଦି ପୋଡ଼ା ଜଳା କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିପ୍ସଟା? ଆଶା କରେ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।